ang taas ang ping mo, Nobita. Saan ka ba? Hindi dadayan. Sanayan lang yun. Ah, Pinas ka ba? Hmm. Uwi ka ba dito? Ewan ko dyan. Binabomba eh. Malamit. Ano guys? Ayun na, ito yung matagal lumusop eh. Ay yata. Wala pa mid. Set. Ito, setting B. Outside, out. Nasa Pasok na yun. Pizza. Uy! Tangina mo ka. Kako. gagawin ko dyan. Hindi ko man lang naiputok yung... Ano, ikaw puli ko. Di ako nag-i-echo eh, bro. Crashing B. Yeah. Beep. Nice. Sama, pasok. Putang. Dark. Panay sila B ah. Uulitin nila kasi successful sila lagi. 3B pa tayo. Masasaksak ako na ito. Nice. Isa pa. Kapatid sila pa. Kaya na! Kaya, laban na. Wala na. Take na. Ito na ang baril. Kuha ka na ng SMG. Tara, Rob. Temple. Temple. Mid ako. Yeah. Okay. Malamit sila. Mid na ba? Pushing yata mid. Pushing. Saan? Mida. Ito na. Mid na. Sorry. Lebra, sa waters ka? Oo. Yeah. Mid pa. Ay. Pero dito outside. Sige, trust lang. Isang A. Go eh. Outside. Fuck. Isang B pasok. Tingin ako eh. Sabi na yata. Oo, pasok ka. Sabi na. Isang pizza kanina. Ako kita. May kita ko sa pizza. Yun, pizza. Baka ano ka, outside. Nice. Sabi yun. Stance. Entry. Ay, ako na pala.
Play smoke stairs. Penge. Paturo. Ako. Si Ito. Ay, si ano yun. Ako. Ay, si ano pala yun? Gaara pala. 007 kasi. Uy, Marami. Outside din meron? Mid. Outside din dami ah. Stairs. ah, Baka bito. Ako lang sa mid. Okay, Bumalik, ka na. Walang mag-i- A. mag-A yata. Dalawang mid. Dalawang mid. Sige. Isa na lang po. Tagay. Ako na pa. Nice. Isa pa. Oo, tama na. Di dalawa. Nag-iibin yata. Isa. Aim. Ay! Oh, Natotoo po. City-sided to eh. Terrorist to, Leo, bro. Anubis. Mid. Push. Pushing. Pushing me. Isa pa. Stairs. Aim, Tayo Abby. na. Outside B. C4 mid. Ay, puto. Dating ko yan. Last yung... Stairs yata isa. nice. Okay. Pasan yung ano mo, off mo. Layo pala. Kinapush yung flash ko. Sino yung tapi ko Pa-flash ako, tagumpin na Gara. yan? Hindi ako marunong dito. Flashbang. Incendiary. Uy, Incendiary. Meron. mid ah. Naka-scout. Kinuha yung baril. Amen. Sound Makakadalawa na B. tong tapi ko na open na to ah. Liwa. Kaliwa. No, Let's go. Care A. Walang B. Isang B. Isang outside. dito carpet. Low na si Mike. Oh, tag yung isa dyan. Carpet. B. Outside Wala, B. walang carpet. Walang carpet. Lado carpet. Mag-cons ka na. Kern. Baka sa mid dyan, sa mid. Outside B. Mid. Outside B yata. Outside B. Low yan si Mike.
Planting B. Wala pa. Sige. Sige lang. Isa pa. Baka sa smoke. Connector Deploying yan. flashbang. Connector yan. Defusing the bomb. Connector, connector. Kita ako, connector. I'm defusing the bomb. May smoke ka pa. Throwing flashbang. May smoke. Puta ka na mo, bulag May ako. smoke ka. Sana all. Smoke. Tuloy. Ilan? Bot Tuloy ba? mo. Hindi ka alam. Kita lang. Na, Nice. There you go. Tikan pa yun, ha? kung di ka nabulag doon, namatay ka. Kasi isprayan ka nun. Kakakitishi ka. Drop ako. Go, Beta. go, go. No, sir. Game na. Ayan na. Smoke. Deploying flashbang. In the area. Grenade out. Throwing flashbang. Dami niya. Merong outside di pa. Ay, dalawa yung stairs. Isa pa. Isang mid. Master. Isang mid. Meron dito, di ba? Meron yan. Mid meron isa. Meron last mid. pa. Ay, isa pa mid. Dalawa pa pala. Dalawa pa pala. Nag-B. Yeah. May off ba yan? Walang kit eh. Rinig ka. Save mo na yan. Wala tayong pera. Putang ng tapay ko takupin na to. Si yung ba yan? Sino ba hindi? Okay. Hindi ko alam eh. Lagi na pinain. Si Unggoy. O sila sa inyo. Siya ang marunong We mag-flash can dito sa... still do this. Daw marunong dad eh. Flashan kita dyan. Oh, lalabas ka ba? Oo. Flashbang. Outside. Nice. Dalawa. Dalawa sa Nice. Isa pa. Isa pa. Stairs. C4 sa ano. Bomb drop, Left, bomb drop. Bomb. Sa pa mid. Mag-ano ka? Stairs pa rin. Water pin na yan. Ayan pala. Baka umikot sa Magka-carpet carpet yan, ha. Magka-carpet yan. Itlog. Hmm. Okay. Stairs. Ano pa yung C4? Kanino? Carpet na Carpet. bumaba. Putang ana. Ito ngayon. Tama kaya? Tama. Throwing flashbang. Ah, bobo natira. Parehas kami bobo. Saan pa yung last kanina? No, yun po Utang kami ka dun na eh. yan. Nakabate reply. Kick na nga to. Ba? Kukunin niya. Tapos tatalon siya dito, no? Basang-basa. Tropa mo ba yan si Nasa Mike? stairs yung bomb eh. Ay, nasa mid eh. Ayan. Ayan na. Ah, tama. Motors. Pagtanimin mo. Okay.
Wala, magsisave yan. Di abot. Ay, magsisave. Agago dyan tumaan. Na-damage na ba to? Hindi Hindi ko na meron napansin. saan galing. Oo nga, Sensei. empty. Doon pa tumakbo, no? Push ko nga tong stairs. We can do this. Throwing smoke. Deploying decoy. Merong mid ah. Carpet. Amen. Ang gago na, ubos ang bala. Ay, isa pa ang Wala, si Main. ang Ay, main last. Saya Waters. stairs. Na, There's no stopping us. makaka-import na rin. Oh, ay kayo. Bili ka, kit, Palit. Kuya Azteco. Dalawa okay na yan, hindi nga makatanim. Ah, diba? 7-5. Let's get our heads in the game. Mid ka na, Pita? Yeah. Deploying flashbang. Meron ah. Ay, puta ka. Uluan ako ni Blanc. Dalawa mid ah. Grabe yung... Grabe. Sumugod na mid ah. Rushing na. Tatlo mid. Nag-line up. Incendiary. Low yun ah, low. Mid lang ah. Baka city. Throwing smoke. Punta ako ng city ah. Diyan ka lang. Diyan ka lang sa A. Kasi ibang nasa amin. Baka temple. Kaya nga baka mag-B. Dito sa itlog, sabi. Dito ako sabi. Nice. Diyan pa City, isa, city. city. Bina. Planting. Dito sa dark. Sa, Nice. Pawa ng kapaste ko. Mid. saan? Taga lang. Sa mid. Mamaya Anong barrel mo na yun? Ito. AK. Padrap ako. Ayan. Thank you. Crush bilang to, sure. Gear up. Yeah. We're Okay, going okay in. na yan. Tatlo kayo. Throwing smoke. Ay. Throwing fire. Grenade out. Laying down smoke. Throwing fire. Baka mag-burst ng A ah. Stay ko. Throwing a grenade. Main. Waters. Meron? Meron na. Flashbang. Grenade out. Madami, ano? Dalawa. Incendiary. Wala tayo mid.
Balik ako. Throwing fire. Throwing flashbang. Wala pang mid. Dito na yung ano. Ako. Mid. Dead. Bomb drop mid. Ako sa last. Last guy yan. Ayun, mid. Counter-terrorists win. Best of the best. Oh man, okay, I have been waiting for this moment all Kaya my naman. life. Yes. Let's go. Delay muna. Tapos burst natin eh. Oh, I like it. Sige. Sound lang ako sa P. Lubog Lobot na. ng mouse ko. Sige na. Mag-iikot yan. Tingnan. Now is the time. Mabilis naman ako. Doon, apat na kayo, Sige. apat. Lobot yung mouse ko. Wait lang. Yeah. Ibang mouse to. Baka Ano bumaba nangyari? yung waters ah. Sige. Stairs lang kami. Tara, close tayo. Mid. Close tayo dito sa A. Tara. Sama. Sige. Tag. Camera at saka heaven. Heaven. Patay na. Heaven. Sige plant. Okay. Heaven. Nantay ka. 7. Aiming. Ay, may saka aiming. Aiming. And dead. Patayin mo ito ang isa. Yeah. Last seconds time mo. 5. Counter-terrorists win. Okay na. Sinarge ko muna yung isa. Let's move. Game na. Pasok ka steko. SMG ka eh. Meron nga may hamon nakabang. Parang ngayon dyan. Loaded. Fuck. Dalawa A ah. Isang heaven, isang ano. Heaven pa. Puta. Ang gusto Oh, naka-aim ko agad. Tawag natin dito. Tara. 3 mid tayo. Papasok ako. Ano? Three mid, three Aztec, mid. ano? SMG ako. 3 mid, 1A, 1B para may info naman. Mailang din. No more talking. Now we fight. Pasok ako. Sige, Yan, mag-3 mid kayo. Low yan. Ay, Camera ka.
Isa pang A, isa pang A. Camera there. Waters kay Temple. waters cons. Temple. Dalawa dyan, dalawa. Dalawa sa A. Maybe maybe. Ikaw tayo. Info na sila. Pero low yan nasa A, ano yan? Camera. Tara, temple na lang. Pero meron temple. Smoke mo siya, pre. Smoke mo. Hindi mo iikot dyan, even time is ikot. Sige lang, tuloy mo lang, Pam. Tuloy mo lang sabi. Huwag yung ano. Oh, Ayun na, oh. Sige Dalawa na, dun, tsaka dalawa. temple. dalawa. Sa A ata yun. Marinig ka. Meron dyan? Ma-plant mo lang, pre. Talim mo lang. Flashbang out. Ipanalo mo. And Yeah. Ito na, sir. Come on, let's go. Hindi ako marunong mag-smoke dyan para marunong. Hindi. Mid. I'm throwing the flashbang. Dalawa waters. Naka-off na sila. Tayo natin muna. Wait. Nakita ka ba, Bob? Throwing smoke. Hindi ako Okay, nakita. pasok. Cons yan. Okay. Pilar. Sa connector. Isa pa. Tago ka On muna. my way to point. Kita ka. Sinamay ka ako. Gago. Biglang nawala. Hoy. Ay, tira. Biglang nag-fade. Ano yung dalawa yung nasa cons, no? Dalawa doon, isang pillar, isang cons. Tatlong A. It is time now, my brothers. Pasukod Kaya ko pa yan. naman. May offer. Oo. Meron, dalawa. Offer sa A. Grenade out. Ay, puta. Kaliwa ah. Ay, kanan. Sorry. Pero yun ah. Tara eh. Wait lang, Meron may pa, isa offer. dito. Saan yun? Sa may camera. Camera isa. Buhay kayo. Throw the Patutok decoy. dito. Heaven. Nice straight. Heaven. Heaven, tas nasa temple natin. Last heaven. Heaven, opera. Baka no dyan, Bawa Aztec. Saksakin mo, Aztec, dali! Ay! Ay!
City. City nag-save off ata. May up doon sa may city. May up ba kayo? Oo, yun ah. Buka na takbo. Oh, patayin pa kayo. Patay ka, awa. Kitlag! Tayo buhay. Ah, hindi boy. Kapag makaabot ka dun. Uy, ka na, lumabas! Konti na lang yun eh. Ah, 97 ako ni ano, ni Blanc. Okay lang yan. Magmimid ako. Kaya napitik ko lang ako nito kasi. Nagmamoli sila. Uy! Meron na. Amen. Gago na. Hindi mo napansin. Ay. Sorry. Tagal kong naghihintay nung may mahuli na tsaka nag-pick. Ano pinipik ng konsa? Yun, cons. Amen. Animal, dalawa! A-rush. Tara! Let's go. Throw in the flashbang. Throwing smoke shield. Huwag ganyan naman. Uy! Pasok. Ba't tumihinto Pasok! ako? Azteco. Sa pang-heaven ah. I'm planting the bomb. Hindi, may muli. Bomb has been planted. Camera. Amen. Possible Ay, bye. dalawa yan. Galing one. Amen. Ay! Azteco! Taga lang. Yan lang, higal. Sa taas Diyan na, ah. amen. Huwag kang mag- Terrorists win. Yes, my friends. Yes. Sorry, dad. O, rush pin naman na matapos. Hindi naman. Cons dalawa. Tara konsa ko. Sige, didiretso ko yun ah. I'll neglect this day. Ka, Saan kayo? Azteco! Cons! Gago, paika eh. Ito nga. Ang waters ka. Flashbang. Tay. Sa pa. Grenade. Ay, Dark, shit, dark, nasa dark. Dark. Nice. Nain ba? O, temple. Tapal. Walang bala. Bomb has been planted. City. Smoke mo na agad, bro. Grenade. Ay! Yeah. City. 20. Sayang. Paano Exit namatay? pala ako. Kaya nga eh. Okay lang yun, dad. Nakatutok na ako. Hindi.